बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ाता बैनिकुम वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम कमा अख़रजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ातिश शौक़ति तकून लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक़्क़ व युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम इज़ युग़श्शिकुमुन्नासु अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुत्तहिरकुम वयुज़हिबा अन्कुम रिजश शैतान व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फथब्बितुल लज़ीना आमनू सअल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू फadribu फ़ौक़ल आनाक़ि वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहू व अन्ना लिल काफ़िरीना अज़ाबन नार या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार व मन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहू इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन अव मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमयता इज़ रमयता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम अन्नल्लाह मोहिनु कैदिल काफ़िरीन इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु व इन तंतहू फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊद फ़लन तुग़नी अन्कुम फ़ियतुकुम शय्अन वलौ कसरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन व ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन इन्न शर्रद्दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुरजऊन वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ूना फ़िल अर्दि तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अग़वाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितरतुन व अन्नल्लाहा इंदहू अज्रुन अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़्रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक व अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाइ अव इतना बिअज़ाबिन अलीम
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يؤشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فيصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قضى بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آحدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولياء ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم